Press conference called by Tipra Motha. Along with me, I have my colleague Raisa Deborma, and we have a youth president Ronald Deborma, and also our women president Monica Deborma. First of all, I would like to thank all the media friends for cooperating with us in this press conference. We have a 3-point of agenda, which we're going to tell you. First is Central Committee of IPFT, which Tipra Motha, CWC have approved and constituted 7 members of Central Advisory Committee of Tipra Motha. 1. Gorisungur Riang, Puramohan Tipura, then Narendra Deborma, Chandradoy Rupini, SK Dallong, Ranjit Deborma, and Ramesh Deborma. These 7 members is constituted Central Advisory Committee of Tipra Motha. And secondly, we have also constituted Tipra Women Federation Central Committee Advisor. We have 7 members: Pavitra Bhakti Jamatia, Chairperson; Sindhu Koina Jamatia, Vice Chairperson; Binarani Deborma, Vice Chairperson; Alma Lamin Deborma, Member; Gautami Rai, Member; Rekha Koloi, Member; Motha Deborma. This 7th member we have constituted, which we call Central Advisory Committee of TWF. And thirdly, we want to express our gratitude and thanks to all media friends and also administration of Tipra, especially police department, home department, for cooperating us during the last ADC band, which it is very successful and peaceful. It was organized by Tipra Motha, and we have a 35 places from Dharmanagar to Sabrum. We have a picketing place, and you are all experienced that the 12-hour band is the first time organized by Tipra Motha, is very successful and peaceful. Therefore, on behalf of Tipra Motha, I would like to express our gratitude and thanks to all the media friends and also Home Department, Police Administration, and all like-minded people who cooperate with us and who help us during our movement. And fourthly, most important, today we want to announce that Tipra Motha is organizing mega rally on 14 October at Khumulwngo. This is a very important program. On 14 October, we are going to organize mega rally. We are expecting gathering. We are expecting about 20 to 30,000 minimum. We are expecting people will come and join in the movement, because, as you know, we have to keep the momentum of our movement. So the promoters again organizing mega mass rally on 14 October at Khumulwngo. And I think I request my colleague Rajeshwar to add the press. প্রথমে সকল মিডিয়া বন্ধুদের আগাম শ্রাদ্ধেয় শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে
গত 30 সেপ্টেম্বর 30 তারিখ সেপ্টেম্বরে আমাদের ত্রিপুরা মথার ডাকা বা আহত 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তথা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিতে এডিসি এলাকা ভিতরে বা এলাকার মধ্যে 12 ঘন্টা বন্ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আমাদের বনকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং আমাদের এই বন্ধ প্রকৃতভাবে আমরা বলতে পারি যে সফল হয়েছে সকল অংশের মানুষের সহযোগিতায় সমর্থনে এবং আপনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অর্থে আপনারা মিডিয়া বন্ধুরাও আমাদের বনকে সকল অংশের মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে গেছেন এবং রাজ্যের পুলিশ আরক্ষা দপ্তরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওনারাও আমাদের বনকে কেন্দ্র করে ওনাদের যে ডিউটি পালন করেছেন তাদের জন্য ওনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা মথার পাতির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে সিডব্লিউসি সিদ্ধান্তমূলে 60 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 60 সদস্য কমিটির মধ্যে আছে গৌরীশঙ্কর রিয়াং, বর্মমোহন ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রোদয় রূপিণী, এস.কে. ডাল্লং, রঞ্জিত দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির। আর একটা হচ্ছে TWF, ত্রিপুরা উমেন্স ফেডারেশন, আমাদের মহিলা সংগঠন, ত্রিপুরা মথার শাখা সংগঠন। সিডব্লিউসি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গঠিত 60 সদস্য বিশিষ্ট TWF কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা যারা সদস্য রয়েছেন চেয়ারপারসন পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, ভাইস চেয়ারপারসন সিন্ধুকণা জমাতিয়া, আর একজন ভাইস চেয়ারপারসন বিনা রানী দেববর্মা। আর সদস্যরা হচ্ছেন আলমা লামিন দেববর্মা, গৌতমী রায়, মমতা দেববর্মা এবং রেখা কলয়। ওনারা হচ্ছেন আমাদের TWF কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ। আর প্রয়োজন আমরা আরও আমাদের যে কমিটি বর্ধিত করা হবে আগামী দিনে। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য। আরেকটা হচ্ছে আগামী 14 অক্টোবর খুমুলুং আমাদের TTADCর হেডকোয়ার্টার, এই খুমুলুঙ্গে আমাদের বিরাট একটা জনসভা আয়োজন করা হবে। আমাদের এই আয়োজন করা যে জনসভা তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা আমাদের মহাসমাবেশ থেকে আমরা আর্জি জানাব এবং এই মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমরা আমাদের রাজ্যের সকল ব্লক কমিটিকে আমরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই মহাসমাবেশ খুব শান্তিপূর্ণভাবে, ডেমোক্রেটিকভাবে এবং নন ভায়োলেন্স
মিনসে আমাদের এই মহাসমাবেশ হবে। আজ আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যে আহত কেন্দ্রীয় আমাদের যে জনসভা সেই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের অংশগ্রহণ আমরা কামনা করি। এবং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমাদের দলীয় সকল শ্রেণীর আমাদের নেতৃবর্গরা থাকবেন, আমাদের ওয়ারিয়ার সমর্থকও থাকবেন এবং সেখানে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ জানাবো আমাদের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশকে মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কারণ আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য ভালো এবং রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জন্যও ভালো। পৃথক রাজ্য দাবি করা কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরোধীও নয়, আমাদের ভারত সরকারের বিরোধীও নয়। এই দাবি কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার নয়। আমাদের দেশের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের এই দাবি ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, যে কোনো জনজাতি তার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই দাবি করতে পারে। এবং এটা আমরা বলতে পারি যে এই দাবি আমাদের দেশের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। কারণ নতুন নতুন রাজ্য হলে শুধু রাজ্য হলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনেক সহায়ক হবে। তার জন্য আমাদের এই দাবি এই রাজ্যের ভূমিপুত্র জনজাতি গোষ্ঠীতে অস্তিত্ব রক্ষার দাবি শুধু নয়, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই দাবি। ধন্যবাদ। তাও কিছু খবর হয়েছে নাই বেলাইকে হামবাই তিনি जों 3টা पॉइंट तैगै जों अफिसियल प्रेस कन्फारेंस जों त्रिपुरा मथा पार्टी खाइ दङ। 1 नम्बर हंगाय पुइला जों थानाय 30 तारिख सेप्टेम्बराव एडिसि एरिया बन्द दाखकमानि आबेलाइखे सक्सेसफुल ते पिसफुल बेलाइखे कामके पाइखा मनि बागै जों जत्त मेडियानो ते जोंनि पुलिस प्रशासन ते जत्त जनगण त्रिपुरा सान त्रिपुरा जत्तनो जों हामबाय रावो जाहाथे बर जों बेलाइखे बर सुबाखा स्पेशली पुलिस प्रशासन आं हामबाय मारावो बर जों बेलाइखे हामबाय रावो तामके बरनि हेल्प छाड़ा जनगणनि हेल्प छाड़ा जों दिनै बन्नो सक्सेस खालामैया ते अमा पुइला त्रिपुरा हिस्ट्रिखौ प्रथमबार ओंखाना पुइला ओंखाना जों 35टा जायगाखौ जों रुट ब्लक खालामैया धर्मन हयते साब्रुम पर्यन्त पुरा जों 30टा स्पट जों जासायखायनाखा ते आ जागा जते अनेक स्पट दं 4000-5000 बरक गैदारिं आरो जों एसेसमेन्ट खालामैखा प्राय 1 लाखनि ऊपर 1 लाख हाय बरक जोंनो पार्टिसिपेट खालामैखा ओ मुभमेन्टआव जइन खालामैखा तारमाने जों त्रिपुरा मथा बेलाइखौनो स्ट्रं बेलाइखे दिनै त्रिपुरा बरक जोंनो साहाय्य खालामैखा अब एकटा जोंनि इतिहास। सेकेन्डलि जोंनि CWC सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि एप्रुभेल नागै जों 2टा कमिटि खालामैखा खायसे हांखाय सेन्ट्रेल एडभाइजारि कमिटि अफ त्रिपुरा मथा आरो जों 7 जन जों मेम्बार जों चुज नाखा आरो दङ दिनै गौरशंकर रियां जोंनि साउथनि जोंनि खोक दिनै अकरा बरक खोक अभिज्ञ बरक जों बनो नाखा दिनै बरमोहन त्रिपुरा बो दिनै एक्स MLA बरम जों नाहका ते नरेन्द्र देबबर्मा दिनै कक गोरों सुइना गोरों दिनै अकरा ते चन्द्रदय रुपिनि बो खोक दिनै अकरानो माने दिनै हा दखाने बेलेग सामं थांनाय ते SK दाललं बो खोक सिनियर खरकसा खोक अभिज्ञ बरक खोक टेलेन्टेड जों बरम नाखा ते रन्जित देबबर्मा बो बाहायनो दिदको दिनसिनि बागै सामंथाय दङ दिनै सिनियर खरकसा ते रमेश देबबर्मा बो दिनै आगेआव दिनै ONGC नि अफिसार दिनै आउटलाव दङ दिनै दा रमेश बो बाहायनो खोक जातिनि बागै हानि बागै बो वानसावनाय आरो बिसोर जों ब्रैनि अमके DWF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजार जों आरो 7 जन जों बरक मांखा दिनै चेयारपार्सन जों रेखा पवित्र भक्ति जमातिया जों जत साइमानो बो अनेक अभिज्ञ बो दिन हा दफानि बागै दीर्घ बছर सामंतां दङ ते सिन्धु कन्या जमातिया दिन आगेनि प्रेसिडेन्ट बो बाहायनो अनेक एक्सपिरियेन्स दिन प्लास सिनियर दिनै त्रिपुरा मथाबो प्लास 4 बदल ते बिनारायण देबबर्मा बो बाहायनो दिनै खरखो सिनियर खोक अभिज्ञ बरक दिनै हा दफानि बागै बो सामंखाय दङ
Alma Lamin Deborma bo bhaina chini khuk chini bangai hadop ne bo samtangi tongo te Gautami Rai bo town ni borok bo Deborma na bo bhaina chini hadop ne onek samkhai tongo te Rekha Koloi khok sabo khuk experience buri bo Dumasorani Rekha Koloi bo khuk chini hadop ne bo bhaina samkhai nai te Momota Deborma jotto maike sing jasai khai जों दिनै सिनियर सिटिजेन जाते जोंनो एडभाइस खालामनाय अभिज्ञ बरं जों साइनाखा जों टाइम हरा साका जुदि दरकार हांखल जों अब तैबो जों बारा रमानो 7 जन तैबो जों कयजन जों बारा रमानो अब जों सालायखा जों अब जों बरक गाहाम हांखलाय जों अब तैबो एड खालामो ओमफ्राय तै बेलाय खिचिनि सबसे इम्पोर्टेन्ट बेलाय के कायसा दिनै प्रेस कनफारेन्स साथायख्लायो दिनै फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो महला एकलायो आबनो जों जराकरिनि बागै जों दिनै खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद दिनै गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट खायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाय बर कुथुमनाय तैबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतन इंस्ट्रक्शन खायरेखा दिनै युथ न वाइटिएफ न तै बुमा बदल न तै स्टुडेन्ट जतनो आरो पार्टिसिपेट खायनाय जों दिनै अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे तिप्रा मथा ताकफोन तिप्रागो जों सेकेन्ड पोजिशन बीजेपी नि परेखौ जों तिप्रा मथा दिनै तिप्रा रायजोआव जों स्ट्रं दङ आबनो जों फुंना बागै तै दिनै जत्तो दिनै स्रायनो बा दिनै सिख्लानो स्पेशली युथ न जों दायित्व रखा बरक आबनो जों खालायनाय गां खाकागो दिनै तिप्रा मथानि जे दिनै खरां दिनै आवाजनो जों दिल्लीयाव पाथावनाय अब पिसफुल रेलिं नाय आरो कोनो दिनै कोनो जों सानाय प्रशासन दा जोंनो हेल्प खायदि पिसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों दिनै रेलि खायनाय खुमुलुंगो आं खागाव दिनै जत्तनो रेडिं खा जों जत्तनो ट्रेनिं जों प्रिपारेसन लानाय दै जरा तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदारिं खायनाय अबनो जों दिनै अफिसियेलि तिप्रा मथा हयते साख्लाय जाखा हामबाय आबोथ' जों जत्तनो दिनै सिरालि दंनाय दिनै महाराष्ट्र दंनाय तै जों साबो दंनाय जों आबनो जों जेराव जों लिस्ट खायनाय तै or any point of question ini INPP ini bukan saja untuk Tipra Motha to INPP di Kabupaten Tongmani. Oke, PSC Kabupaten INPP tak. Abo गणतन्त्रनि देशो अबनो Wngnai abo जों साइमानो India is a multi party system aboni bagai जेखो जों खायमानो गोबांमा जों पार्टी खायमानो गोबांमा संस्था खायमानो abo कोनो abo Indian government system like in Indonesia America only two party system two party bara खायमाया तीनटा खायमाया नोनि इंग्लैंड आरो बाहायनो हमाय कयटा देश दंगो आरो two party system कायनि सिमा खायनाय बनि बादे तै खायमाया इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम अबनि बागै जेखुनु बरकनो abo बरनि इच्छा अंकै बर पार्टी खायमानो abo कोनो बेपारिया अब तो Wngnai किन्तु रन्दी तिप्रा मथा तो विभिन्न नीति सीपीएम फायका कांग्रेस फायका बीजेपी फायका आईपीएफ फायका आईएनपी फायका टीएसपी फायका गोबां फायनाय अब तो Wngnai दे स्वाभाविक अवश्य अब जों सायमाया बर तो तिनि आं खोनाखा नुखा बरनि प्रेस कनफारेन्सआव बर तो अब तो कोनो आईपी मथानि बिरुदि कक सायो बर आं जे नुबानि अब तो बरनि बेपार नायगोन ता तामोन Tipra Motha party Tipra Juo establishment formally background ba asol jem kongka thansa mane unity এবং বুবুগ্রা itself জুংবনো থানসানি মডেল বা থানসানি सेंटर पॉइंट যে আসল যে লামা ফুনুকনাই অবংকা সিনি বুবুগ্রা কারণ जों सामनि हिस्ट्री लेगेसि सिनि जे रय्याल फेमिली आबन्तै त्रिपुरा राज्यनि सिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारंनि बनि जे सार्भाइवल ता एक्जिस्टेंस फाइनि बागै सिचुएशन न डिमांड खायका जे थानसा आमदगि थाइजोंगो सिनि फर्मार मिनिस्टार त्रिपुरा मथानि लिडार्स बो सागा जे कोनो बरक जे कोनो पार्टी दिनि
freedom of speech, bini rights, abo tong. Abano chung sanamu chungo, bubugrani kobomong je thansa, o thansa o tebo intactness tonan bagi chung tini bo appeal khlai. Jara bibhinno discontent or dissatisfaction or minor issue to inai, sini movement no, tebo strengthen khainani, abo sini main target. Jara sinabab na wo, wansuk ma wo kuring ka, abo suno obstacle khainani jaga wo, jeno kono environment to be awinai, sini boronis exist survival ne baginai, abo tini bo bubugra, jotoni thaniu kobogito. Kawa sinabab na wo ne sungmutini, coba khlai tongo sung fight khlai tongo. Kanoni media ni bising tui, media friend ni bising sung awon tesa appeal khlayo on behalf of Tipra Motha, especially bubugrani the vision, the mission, awona success khlain baginai. Buskangni salo sung bibhinno borongni je differences tongona sung abono mitigated ba solve khainen baginai. So all rank and file sung one nest. Sir, INPT to kaisa simul sara ni no bubagra baje sara. Tini tam go kaisa ko songsana na kita pakai simbol. Abo to thayung saitanga symbol ni kok to abo measure jara khainero boro nimu sungmani khlainamu sungmani tongna abai khlai aboni sungmu sungo all regional party and other party was jara tongai even national party o tongai boro jotno sumai club together man dorkar karon Tripura rajyo Tripura saroni the last 70-75 years exploitation jebabe sing deprivation of shigaranka sini existence threat klaisanga because the minority thanga microscopic minority almost all total entire Tripura saroni je hamkai nibagi puni survival nibagi nai sing jotto lukurona sing kobogo je Tripura rajyo newly state kaisa dorkar abo sini je greater Tripura lanno sing manani bagi nai kabon bagi sing jara dawo bibhinno sinababna khlai tonai rona tesa rethink khlaibenen bagi sing appeal khlai rethink ma khainai শুধু মাত্র ওয়াননেস নাম জাগো ডিসকাশন অর টক নি বিষয়তে যত কিছু সলিউশন খাইনা কিন্তু উই আর নট এগেইনস্ট দ্য ইউনিটি কারণ Tipra Motha ইটসেলফ ইউনিটি নি সিম্বল কাজে অ ইউনিটি নি জাগাও যতন দেব অ জাগাও সিমেন্টেড নান বাগিনে দরকার আবো সিনি বাগি যতন বাই কাহাম না তিনি তো মানে তো INPT was reason this is so bo get second bubagra baje khanchan ko to symbol sara nje mane Khwlaikha ni je tini por je statement no ki sokta mane diesel khai ka mane samani ba asai thiu ka ke nor total INPT ni joto neta ro ra tabo thangani odikar to thang to ni ma raikha na ki ko nirdisto neta member sani thani ma ko না আবো তো আং প্রো সাইবে খাবলে जों केबनो तो रम दागमाया যত ইন্ডিপেন্ডেন্ট दं जों अबनि दिन भारतबर्षनि একটা नाम सानाय संविधान একটা তৈরি খাইজাক डेमोक्रेसी आं कोइ साइथांका अब Wngnai no अब सिस्टम तो बाहिं दं इन्डिया अंखाय যত पार्टनि खाइमानो एलाउ दं नि इलेक्शन कमिशन एलाउ खायो अब हाय आबंगै सुदु Tripura या अनो कमेन्ट दंगु तामाके आं सानना कमसि Tripura राज्यनि सिचुएशन अब नगजत साइमानो चिनि दफा जों एमएनसि अनेक बरक कम लिडारशिप चिनि अभाव और बिसिङाव दरेसि अमाइखें खांखाय अब बेलायखेनो आंखे माने जादायांगु दैबो किन्तु पार्टी कटाल खाइमानो खाइनो बेले इजि जोंथ' साइमानो अब एक्सपिरियेन्स दङ किन्तु अब चालाव थांनानै अब सि बेलाय मुस्किल ओंखाय चिनि बर ताम सानाय अब दुख दंना बरनि ताम दुख जों दासायखायनाय जों तो ओपेन तिनि रायजो साइथेंका तिनि तो एकटा सिम्बलिक Tipra Motha तो जत मिलिसि Tipra Motha प्लस इन थानसानि मारि आजगां पहिले साइथेंका और गोबां पार्टिनि बर फाइजाक दं गता Tipra Motha हार्डलि 2 इयार्स ना 2 बोसोर खयसों खायमानि कि अवश्य तिनि बिसिं किसा प्रब्लेम दंमानो बाक्साबा निनि पोस्ट नामसुगो बाबसा टिकेट ना खायमसुगो माने गोबां मुसुमा दंनाय आपनो एडजस्ट खायना बागै एसे टाइम नांनाय
abo जों saga tin mohra saga जों ole CWC committee khwlaikha ta ose जों committee khlai tongo nini tabo nini advisory committee khaika burini khaika youth ni जों khatabo khainai immediately burini khainai mane kotolo setup thangnai যেকোনো পার্টি হঠাৎ খাই আছে जों सिस्टेम तो माया आबाग जों सिस्टेम तो बनाबाग जों चेष्टा खाइ दङ मारा चेष्टा खाइ दङ उइदिन 1 or 2 month नुनाय जों जतो सेटाम थांबायनाय जों थागोननि ताबो सेन्ट्रेल कमिटि खाइ दङ बनिपर डिस्ट्रिक्ट कमिटि खाजागनाय ब्लक कमिटि खाजागनाय रिजनल कमिटि खाजागनाय प्राइमारि कमिटि खाजानाय माके जों जखन कमप्लीट नम्बर अंखछि आंखागाव तै बिचिनि मखा तांगांनाय नके बनि सिकांगो बाक्साबान दमदि अनेक बरनि मसुमा दंना पुसना हमनो दंना हाय हुना आबाद साबि दंनाय न जतो has a human being जतो माय मुचु किन्तु आंखौ मा कयनाय जों चिनि ताव तिब्रा मथा चिनि नाहरमों जों नक हांगो सायमानो जों नांगांगो जों बरजों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट सब समबर जों बाय कॉर्पोरेशन दार दं किन्तु जों साका चिनि एक्टके जों माय खलाय चिनि एमएस जों डिप्राइव चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जों माया बा चिनि जेन नांगमानि जों चिनि अधिकार जों अब माया आबनि बागै जों स्ट्रंग के दं नांनाय जों बर सेंट्रल गवर्नमेंट अब साइ दंगो ताबो चिनि 13 जन एमएलए दंगो तुम कैसे हिस्ट्री 13 जन एमएलए ताबो जों फाइट खाइ दंगो একটা জাতি जों आगे अनेक बसर खाइ फैलेखा आन्दोलन आंबो खाइ फैखानो तो खाइनो साइमानो प्राय 50-60 बसर जों सामलायलायखा टिउजेस खाइखा टिएसएफ खाइखा हाइ खाइखा किन्तु जों क्राक के बासामाया जों बैबाय थंजागो बैयो जों पाइजाक पाइयो आं उसां खागो जों बरके बालायखे बैनि बरक ताम खाखाबा अरनि तिब्रा सारंखाय very easy people जों बर क्लाइ खाइ पाइखि मानो रांबाय पाइ मानो मनोनि पुज पाइमानो चेयरमैन रेखाने बगा सन्देशं थांगो अमाय कामा एग्जाम्पल दं आबाङै आंखागाव चिनि तिब्रा सारना आंनो कयनाय एनाफ इज एनाफ जों जथेस्थ बक्तब्य गिंखा हादि जों ता महाराज नेतृत्वे जों वाइस नायलायग्राना महाराज सामताङै दङ जों जतनो आसाय दङ खुचिनि बुबाग्रा बरगानो जत जों हामजागो किन्तु आव तो वास्तवले मेन ईश्वर से थांजा खालायनाया जोंनि जिसु ख्रिस्ट से ईश्वर खुसयंसि बनो हामजे कमा दं अब अंनायनो मा समसु अब माने किन्तु मेजॉरिटी जों बराव साइ दङ 90% बरक तमा स्टूडेंट youth tin कर्मचारी tin intellectual जत्तन ताबो tin महरना हामजागो बर साबुत खाइ दङ गां खागाव जों 100% माय फानो जों दाबो 90% 80% दाबो तिब्रा माथा सापर्ट खाइ दङ के अब हायबा अंनायनो कुनो चिन्ति बामसनि आंखागाव कुनो एफेक्ट गला चिनि youth दक्राक दङ चिनि एसोसनि ब्रै चिनि बुवा बदल नुगिया खना मासाफानो बुवा बदल थांपाय माने नुगिया खनेर आवङै आंखागाव चिनि तिब्रा माथा महस नेतृत्वे जों ट्रक ते जों खामु दङ दाबो within 1 or 2 months नुनाय दैबो बिराट के चिनि मथा जों रागै फाइ दङ दिल्ली बाहायनो गाहाम रेसपन्ड दङ जों साइमानो बरनि खोब पजिटिव बरनि एटिट्यूड तयिनो जों आगोय दङ आबो आंखागाव मासामसु आबो दङैनो आबो तो नेचारेल आबो कुनो जों आबो डमिनेट माया आबो जत पार्टिगन दंनाय भाई बुवा ग्रासाव ताइना आरि नि जामान जे मथा बिसिंदै बरनि बिसिंदै जे मानान सर एक हेबो आमखाय सिनि क्लियर सिनि विजन सिनि ट्रास्ट फेथ दङ जे बबुग्रानि बिसिंदै जों Tiprasani constitutional solution जे न जों वानसुकि जों हिमो अब तिनियाबो खाना माने फर्स्ट अंका the party in power was the government of India but जखन रुनानि हियाचा कोइन्दो तो मान्या जोंथ डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेटिक गड सिस्टेम न दं तिनिनो जों सेपारेट स्टेट तुइ माने अब जों मान्या अब मुभमेन्ट बिसिं अब सिनि बेलाय सिमिया 12 बर्षों जोंहा विभिन्न पलिटिकल पार्टी बनि सेपारेट स्टेट बनि एक्जिस्टेंस बागै फाइट खालायगा एबं मा अचिभमेंट तुबका गे सिनि बो तिनिया बो खाना मानाय तिनि बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट दङ बिनि समय बनि टाइम बनि टेन्यूर माया गेटे कैसे गवर्नमेंट फाइमानो बनि सनायबो जों मा खालायनाय किन्तु सिनि पॉजिटिव माने आमा किछा सुकुर थासे पॉजिटिव नो दाबु द्वारा पॉजिटिव बागैनो बबुग्राबो दिल्ली थांगो सिनि डेलीगेशन बो थांगो अनेक समय बर इनवाइट खालायहरो अनेक समय जों अपॉइंटमेंट सानि डिस्कस खालायो दिस अ प्रोसेस द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ना साथ बबाग्रा तो दिल्ली माने मुताबिक